अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, जो आज की मेरी वीडियो है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अमलियात सीखने को ख्वाहिशमंद हैं, जो आमिल बनना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में चंद ज़रूरी हिदायत उन लोगों को देना चाहता हूँ कि वो किन चीज़ों के बारे में एहतियात करें और कैसे वो अपने आप को गलत रास्ते से बचा सकते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल आमिल बनने का बहुत ट्रेंड बन चुका है। जगह जगह पर कोर्स हो रहे हैं। वैसे भी बाज़ आमिल जो हैं वो अपनी जहाँ पर अपना इदारा है वहाँ पर वो अमलियात के कोर्स करवा रहे हैं। 6 रोज़ा कोर्स, 1 हफ़्ते का कोर्स, 10 रोज़ा कोर्स, और इसी तरह व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ वगैरह करवाए जा रहे हैं अमलियात के। और मुझे भी बाज़ लोगों ने कुछ ऐसे ग्रुप्स में ऐड किया जहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर अमलियात के कोर्स करवाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप फ़लाँ चीज़ का चिल्ला करें, फ़लाँ चीज़ का चिल्ला करें। 20 चिल्ले हैं जी, 40 चिल्ले हैं जी, और इस तरीके से चिल्ले करवाए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ आयतों के। बिस्मिल्लाह का चिल्ला, आयत करीमा का चिल्ला, फ़लाँ चिल्ला, फ़लाँ चिल्ला। बहरहाल, पहली बात तो ये याद रखें कि इस्लाम में इस किस्म के चिल्लों का कोई तसव्वुर नहीं है। ना तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म के चिल्ले उम्मत को दिए हैं, सहाबा किराम को दिए हैं, और ना ही सहाबा किराम ने कभी इस किस्म के चिल्ले किए। न सिर्फ सहाबा किराम बल्कि ताबीन, तबा ताबीन और हमारे असलाफ़ मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन और फ़ुक़हा, कहीं से भी इन चीज़ों का सबूत, इस किस्म के चिल्लों का सबूत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कि अमलियात क्या चीज़ है। अमलियात, आमिल का लफ्ज़ी माना होता है अमल करने वाला। असल आमिल तो वो है कि जिसके लिए यानी दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। असल आमिल वो है कि जो कुरान और सुन्नत का आमिल है, यानी जो कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला है। एक अमल का मतलब तो ये होता है कि अमल करने वाला, एक अमल का मतलब वो होता है कि अमलियात करने वाला। ये अमलियात करने वाला जो आमिल होता है, ये असल में ये नजूमियों, काहिनों और जादूगरों के जो अमलियात होते हैं उनके ज़रिए या वो वाले जो काम करने वाले होते हैं उनको भी आमिल कहा जाता है हमारे माशरे में। जो तवीज़ गंडों का काम करते हैं या जो इस किस्म के अमलियात करते हैं कि फ़लाँ काम के लिए आप यूँ करें, यूँ करें, यूँ करें, ऐसे ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी कुरान और सुन्नत से हट कर जिन रास्तों को वो इख्तियार करते हैं उनको भी आम तौर पर हमारे माशरे में आमिल ही कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, अमलियात को पहले समझें। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि कुरान और सुन्नत में इस किस्म के चिल्लों का कोई सबूत नहीं है। हम इसको ज़िक्र कह सकते हैं। ठीक है। अगर आप किसी भी कुरान की आयत का कोई उसको एक ख़ास मिक़दार में या एक ख़ास दिनों तक आप पढ़ते हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला आपको उस पे जो है वो कुरान की आयत के हर हरफ के पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। ठीक है, अजर व सवाब मिलेगा, नेकियां मिलेंगी, इसमें कोई वो शक वाली बात नहीं है। लेकिन असल में जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो फ़्रॉड में आपको समझाना चाहता हूँ, या वो गुमराही आपको समझाना चाहता हूँ, या उस शिरक में गिरने से आपको मैं बचाना चाहता हूँ कि जो इन आयात की और इन चिल्लों की आड़ में किया जाता है। इन चिल्लों की आड़ में ईमान को आपके दिल से ऐसे निकाला जाता है जैसे मक्खन में से बाल को निकाला जाता है। अगर आपके सर पर कोई आदमी तलवार लेकर खड़ा हो जाए और पिस्टल लेकर खड़ा हो जाए और कहे कि ईमान को छोड़ो, तो शायद आप इस बात के लिए तैयार ना हो। आप अपनी जान दे देंगे और ईमान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ईमान बहुत कीमती चीज़ है। लेकिन चूँकि इस बात का इल्म दुश्मन को भी है, शैतान भी इस बात को समझता है, इसलिए शैतान ने अपने चेलों के ज़रिए कुछ ऐसे तरीके बना लिए हैं कि उन तरीक़ों को इख्तियार करके एक ईमान वाला जो होता है, एक सच्चा मुसलमान जो होता है, हत्ता कि जो आम नौजवान उलमाए कराम होते हैं उनको भी इस बात की समझ नहीं आती, और शैतान जो है बड़े ही तरीके से उनके दिल से ईमान को ऐसे निकालता है जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। चिल्ला आपसे करवाया जाता है बिस्मिल्लाह का, चिल्ला आपसे करवाया जाता है तकरीमा का, चिल्ला आपसे करवाया जाता है सूरह मुज़म्मल का। लेकिन उसके बाद जब आपके पास कोई मरीज़ आता है, जब आपका कोई मसला होता है, उस मसले की हल के लिए जो अमल आपसे करवाया जाता है वो जादूगरों वाला अमल होता है। ठीक है। अब देखें, यहाँ पर मैं जो आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बड़ी आसान सी चीज़ है। आपसे जो चीज़ करवाई जाती है, या कोई सिखाने वाला जो चीज़ आपको सिखा रहा है, या किसी मसले के हल के लिए जो आपको अमल बता रहा है कि आप यूँ करें, यूँ करें, आप मिट्टी लेकर आएँ कब्र की या फ़लाँ चीज़ की, या बकरे की सिरी लाएँ, उल्लू की टांग लाएँ, कौवे का खून लाएँ, फ़लाँ 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 बेशुमार चीज़ें,
کوئی اگر آپ کو جو چیز بھی کہتا ہے کسی بھی چیز کرنے کے لیے، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا اللہ کی کتاب قرآن میں اس قسم کی کوئی چیز ہے یا اس کی اجازت ہے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، یا آپ کے متبعین جو تھے، آپ کے یعنی صحابہ کرام جو تھے، آیا انہوں نے یہ کام کیا، یا تابعین نے یہ کیا، یا تبع تابعین نے یہ کام کیا۔ اگر نہیں کیا تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مردود ہے، یہ کام یہ غلط ہے۔ جس چیز کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں مل رہا ہے، نہ ہمارے اسلاف علماء مفسرین محدثین فقہا کی زندگیوں میں ملتا ہے، نہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اب میرا تو ان علماء کرام سے، ان نوجوان علماء کرام سے سوال ہے کہ جنہوں نے 8-10 سال مدارس میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد اب بھی وہ وہی کام، اب وہ ایسے کام کر رہے ہیں عملیات کے نام پر، تو ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آیا اگر یہ قرآن و سنت ہے تو آپ نے جو 10 سال یا 12 سال مدرسے میں پڑھا، وہاں پر آپ نے قرآن کی تفسیر 3 مرتبہ قرآن مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھا، 8 سالوں میں 3 مرتبہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، وہاں پر آپ نے سینکڑوں جو ہے فقہ کی کتابیں اور لاکھوں فقہ کے مسائل پڑھے آپ نے، وہاں پر آپ نے سیاہ ستہ پوری 6 کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد اور نسائی اور سیاہ ستہ کے علاوہ کچھ حدیث کی کتابیں وہ ساری آپ نے پڑھی۔ آپ نے یہ 3 مین چیزیں ہیں، قرآن، حدیث، فقہ، باقی اور چیزیں پڑھائی جاتی ہیں لیکن مین یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن میں حلت اور حرمت اور جائز اور ناجائز کے جو ہے مسائل لکھے ہوتے ہیں۔ تو کیا آیا آپ نے ان 3 کتابوں میں، ان 3 مضامین میں، یا ان 3 چیزوں میں جو 8 سال آپ پڑھتے رہے یا 10 سال پڑھتے رہے یا 12 سال پڑھتے رہے، ان میں آپ نے یہ چیزیں دیکھیں جو آج آپ عملیات کے نام پر کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے یہ چیزیں وہاں پر نہیں پڑھی اور نہیں دیکھی تو پھر کیسے آپ ان کو درست کہہ سکتے ہیں؟ اگر ان چیزوں کی اتنی سی بھی اہمیت ہوتی نا ایک ذرے کے برابر، تو آپ کو ان 10 سالوں میں کہیں نہ کہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا ملتا کہ فلاں کام کرنے کے لیے قبر کی مٹی، الو، کوا، اس کا خون، اس کی ٹانگ، بکرے کی سیری، ہاں جی، یا بکروں کے دل ایک لڑی کے اندر پرونے ہیں، یعنی جو کچھ بھی عملیات کے نام پر ہو رہا ہے۔ یا یہ آپ نے کیا پورے قرآن میں یا سیاہ ستہ میں یا فقہ کی اتنی کتابیں پڑھی، ان میں آپ نے یہ نقش دیکھے، نمبروں والے نقش، کہ سارا کچھ وہاں پر لکھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل لکھے ہوئے ہیں، استنجا کرنے کا یہ طریقہ، چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایسا کرنے سے نہ چیز جائز ہے، ایسی ناجائز ہے، ایسی حرام ہے، ایسے۔ تو کیا اتنا بڑا مسئلہ، ایک آدمی کا کاروبار نہیں چل رہا، اس کے لیے ایک نقش لکھ کے اس کو دیا جاتا ہے، ایک آدمی کا رشتے نہیں ہوتے، اس کے لیے ایک نمبروں والا تویز لکھ کے دیا جاتا ہے، اس کو باتیاں جو ہے سنگائی جاتی ہیں۔ تو اتنا بڑے یہ مسائل تھے، تو آخر ان 8 سالوں میں ان کتابوں میں کہیں نہ کہیں تو درج ہوتے ہیں یہ چیزیں۔ اگر یہ قرآن و سنت ہے، اگر یہ دین ہے، تو کہیں نہ کہیں تو ان کی جگہ ہوتی ہے نا ان کتابوں میں۔ تو جب یہ چیزیں کہیں ہمیں دیکھی نہیں ہے، ہم نے سنی نہیں ہے، تو یہ سمپل سا مطلب فارمولہ ہے۔ چلے ایک عام آدمی اس کے لیے تو یہ چیز سمجھنا مشکل ہے کہ اس نے دین نہیں پڑھا ہوا، لیکن مجھے حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے کہ جنہوں نے دین پڑھا ہوا ہے، 10 سال مدارس میں لگائے ہیں، پڑھیں، وہ بھی پڑھنے کے بعد ذرا نہیں سوچتے کہ یار ہم نے 10 سال جو پڑھا ہے، تو یہ چیز جو آج ہمیں سکھائی جا رہی ہے، تو اس کا تو ایک ذرا بھی ہم نے کہیں پر نہیں دیکھا ان 10 سالوں میں، تو یہ کہاں سے آ گئی؟ تو یہی سب سے بڑا اس کا جھوٹ اور فراڈ ہونے کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بہت بڑی دلیل ہے۔ تو یہ ایک اشارہ میں نے آپ کو دے دیا، آپ ذرا خود غور و فکر کریں اس بات پر اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔